Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, welcome to my English class. How are you today? I hope you are feeling good. Have a great day with me. Okay, in this video, we will learn about expressing of intention. You still remember last week? Last week we have learned about expressing of complimenting, expressing of congratulation. Okay, today make different expression of intention. Okay, do you know about expressing of intention? What is definition of intention? Definition of intention is something that you want and plan to do. Ya, jadi ungkapan expressing of intention di sini adalah sesuatu yang akan kamu lakukan atau yang kamu rencanakan di kemudian hari. Ya, jadi expressing of intention, ungkapan untuk melakukan sesuatu atau menanyakan sesuatu tujuan dan maksud tertentu. Ya, for example, I'm going to join speech competition next week. Ini ada salah satu contoh ungkapan expressing of intention using I'm going to join speech competition next week. Jadi menggunakan going to. Ya, expressing intention di sini kita akan menggunakan will and going to. Ada juga would like, ya. Oke, next ada social function. Social function of expressing of intention to state plan or something intended to do in the future. Ya, jadi social function untuk merencanakan sesuatu atau melakukan sesuatu di kemudian hari. Itu adalah social function of expressing intention. Ya, next lagi. Okay, expression of intention, there are two parts. The first is asking of intention and the second is telling of intention. The first is asking of intention, untuk menanyakan ungkapan intention atau maksud dan tujuan. There are three expressions. The first is what would you like to do? What will you do? And what are you going to do? Oke, ungkapan untuk meminta atau menanyakan sesuatu tujuan, kita boleh menggunakan what would you like to do, apa yang ingin kamu lakukan, what will you do, apa yang akan kamu lakukan, and the last is what are you going to do, apa yang akan kamu lakukan. Nah, ini adalah ungkapan sehari-hari yang mungkin biasa kalian dengar, jadi diperdalam kembali atau sering kamu untuk speaking with friends ya, ungkapan dari asking of intention ini ya. Next lagi ada telling of intention. Di bagian telling of intention di sini adalah menceritakan sesuatu niat atau rencana. Nah, menceritakan sesuatu niat atau rencana di sini kamu boleh menggunakan ungkapan seperti ini. I'm going to, I'm planning to, I intend to, or I'm thinking of. Nah, I'm going to, saya ingin, I'm planning to, saya ingin berencana untuk, I intend to, saya bermaksud untuk, and the last is, maybe kamu boleh menggunakan I'm thinking of, saya berpikir untuk. Jadi, rencana yang kamu lakukan atau misalkan rencana yang baru kamu akan lakukan, kamu boleh menggunakan ungkapan seperti ini, ya, sesuatu yang baru terencana atau sudah terencana, ya. Oke, next ada dialog conversation. Nah, ini dia ada salah satu contoh dialog, ya. There are two people, Mira and Johnny, ya. Hello Johnny, what are you going to do this weekend? Kata Johnny, hello, I'm going to visit my grandmother's house in Kuningan. How about you? Well, I still don't have any plan for the weekend. Why don't you go to museum? That's good idea, but I have to do my assignment first. Have you done your assignment? No, I have not. I'd like to do them this evening. Well, can we do it together? Yes, of course. Okay, great. I will go to your house at 4 p.m. then. I will be waiting for you.
Nah, ini adalah salah satu ungkapan expressing of intention Mira dan Joni. Mira di sini menggunakan ungkapan asking of intention. Salah satunya adalah what are you going to do this weekend? Nah, ini dia ya. Lalu Joni say, I'm going to visit my grandmother house in Kuningan. Ini adalah ungkapan Joni telling intention menggunakan I'm going to visit. Nah, ini dia ya. Oke, next lagi. Nah, initiation, what is differences between will and going to? Nah, ini dia kita seperti di dialog tadi ada penggunaan will sama going to, ya. Kita harus sama-sama tahu mana perbedaan antara will sama going to. We use will to show what we think may happen in the future. It's just our prediction. Jadi kalau misalkan kita menggunakan kata will dalam sebuah kalimat atau dialog conversation, will digunakan untuk what we think may happen in the future. Jadi apa yang kita pikirkan itu di kemudian hari masih terencana ya. Jadi belum mau akan dilakukan. Jadi baru mau akan dilakukan masih dibayang-bayang atau mungkin dalam sebuah prediksi. Jadi masih sebuah prediksi atau masih terencana ya. Oke. Besides that, we is going to we saw what we think will definitely happen very very soon because it's so obvious. Ya, jadi kalau misalkan kita menggunakan going to, apa yang kita pikirkan yang benar-benar sudah pasti yang akan terjadi dan itu sudah terencana sebelumnya. Begitu ya. Jadi ketika misalkan, teman kamu menanyakan, pakai will, kamu boleh menggunakan will kalau misalkan itu belum pasti atau mungkin masih dalam sebuah prediksi. Tapi kalau misalkan kamu sudah punya rencana pasti, kamu boleh menggunakan going to, ya. Oke, next ya. Ini adalah the pattern of intention, ya. Ini adalah ada, gaya bahasa atau rumus yang digunakan dalam intention, ya. Kita menggunakan pakai future tenses, yaitu tensesnya ada menggunakan I, we, they, she, it. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan I, kamu boleh juga menggunakan I would like to, verbnya verb 1, ya. We, they menggunakannya are, ya. Are going to, verbnya verb 1, verb 1, tetap sama, ya. Kalau misalkan menggunakan subjeknya she sama he, kamu menggunakannya is, ya. She or he is going to, verbnya verb 1, verbnya verb 1 juga, ya. Kalau kamu ingin menggunakan pakai will, tetap sama. Verbnya verb 1 juga, tidak ada perubahan. Begitu, ya. Atau mungkin di sini juga pakai boleh ada would rather, sama, verbnya verb 1, ya. Oke, next lagi. Oke, next example, picture one, ya. You, what will you do today? Kalau kita jawab based on picture, I will buy some book in bookstore this evening. What are you going to do this weekend? I'm going to visit bookstore with my family. Oke, itu dia kalau misalkan menggunakan kata will sama going to, ya. Oke, next lagi. Do you have plan this weekend? Kamu punya rencana untuk minggu ini? I'm going to watch Harry Potter movie and cinema. Nah, ini adalah kalau misalkan kamu menggunakan kata going to, ya, yang sudah terencana dan sudah akan direncanakan sebelumnya dan akan dilakukan di minggu ini, begitu ya. Oke, next lagi, ya. Practice one. Oke. What are you going to do this weekend? I'm going to join English club for this week. Example-nya adalah misalkan teman kamu bertanya untuk apa yang akan kamu lakukan di minggu ini? Mungkin kamu boleh untuk join English club gitu ya, untuk yang terencana untuk bergabung ke School English Club. Nah, begitu ya. Next lagi, oke.
Do you have plan next month? Yes, of course. I'm going to visit Museum Fathahillah in Jakarta. Nah, ini dia kalau misalkan kamu rencana di bulan depan, dia akan berkunjung ke Museum Fathahillah di Jakarta. Penggunaan boleh pakai will sama going to. Nah, yang tadi contohnya menggunakan contoh going to. Ya, oke. Itu salah satu contoh ungkapan expressing intention, ya. Kamu boleh menggunakan pakai will dan kamu juga boleh menggunakan pakai going to, ya. Oke, session. Nah, ini dia assignment for you, ya. You will do the daily test 1 about expressing of willingness or intention, ya. Open link Google Classroom, ya. Oke, next meeting, ya. The purpose of our study next meeting, we will learn about descriptive text. So please prepare our material and more. You practice speaking at your home. Yeah, I hope more and more practice and improve your speaking skill and more practice vocabulary. Yeah. So that's all our presentation today. Thank you so much. Circle that you do today is the single way to build a better future. Okay, thank you so much for today. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.